बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से एक नई वीडियो उर्दू ग्रामर के हवाले से पेश खिदमत है। अगर आप तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर के हवाले से वीडियो आप देख सकें। तो आज की वीडियो हमारी जो है उसमें हम जुमले पर बात करेंगे। जुमला या मुरक्कबे ताम पर आज की वीडियो में बात होगी। यहाँ आप देखें जुमला और जुमले के बाद ब्रैकेट में लिखा है कलाम ताम या मुरक्कबे ताम। तो पिछली वीडियो में आपको मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम के बारे में बताया गया था कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज जब मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। अब अगर वो मुरक्कब पूरे का पूरा मतलब देता है, वैसा मुरक्कब है कि जिसका पूरा मतलब सुनने वाले को हासिल होता है, तो उसे मुरक्कबे ताम या जुमला कहते हैं। और अगर वो मुरक्कब ऐसा है कि जिसका पूरा मतलब हासिल नहीं होता तो उसे फिर मुरक्कबे नाकिस कहते हैं। तो ये बात की गई थी, मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाकिस के बारे में आपको बताया गया था। तो आज उन्हीं में से मुरक्कबे ताम जो है, ये जुमला जो है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम मुरक्कबे नाकिसा और मुरक्कबे ताम की एक मिसाल दोबारा देख लेते हैं। और वो मिसाल ये है कि मसलन हम कहते हैं कि असलम और जमील दोस्त हैं। अब इस पर आप गौर करें, असलम और जमील दोस्त हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 अल्फाज हैं। असलम और जमील दोस्त हैं, ये 5 अल्फाज हैं। यानी ये 5 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुरक्कब है, लेकिन इसका मतलब पूरा हासिल हो रहा है। यानी जो बात है वो यहां मुकम्मल हो गई है कि असलम और जमील दोस्त हैं। लिहाजा ये क्या हो गया, ये जुमला हो गया या मुरक्कबे ताम हो गया। लेकिन इसमें से अगर सिर्फ असलम और जमील बोला जाए, यानी पूरा जुमला न बोला जाए, असलम और जमील बोला जाए, तो ये भी तो मुरक्कब होगा, क्योंकि यहां पर भी असलम है और जमील है, यानी 3 अल्फाज हैं। लेकिन ये मुरक्कबे ताम नहीं होगा बल्कि मुरक्कबे नाकिस होगा। इसी तरह एक और मिसाल आप देख लें कि आजकल दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। अब इस जुमले को आप देखें, ये भी मुरक्कब है। आजकल दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, 2 से ज्यादा अल्फाज हैं इसमें, तो ये भी एक मुरक्कब है। आजकल दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये मुरक्कब ताम है या जुमला है। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ दिल की बीमारियां अलहदा बोला जाए तो ये क्या होगा, ये मुरक्कब नाकिस हो जाएगा। क्योंकि दिल की बीमारियां अगर कहा जाएगा तो कोई उसका मतलब वाज़ेह नहीं होगा कि दिल की बीमारियां जो है उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो ये मुरक्कब नाकिस होगा। लेकिन ये पूरे का पूरा जुमला जो है ये मुरक्कब ताम है। तो मतलब कहने का ये था कि मुरक्कब ताम और जुमला एक ही चीज के दो नाम है। जुमले ही को मुरक्कब ताम कहा जाता है, और जुमले की या मुरक्कब ताम की जो तारीफ है वो ये है कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरा मतलब हासिल हो, जुमला कहलाता है या मुरक्कब ताम कहलाता है। तो ये तो जुमले की तारीफ हो गई। उसके बाद जुमले के 2 अज्जा होते हैं या 2 हिस्से होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। पहले हमने जुमले की तारीफ पढ़ ली, अब हम जुमले के 2 अज्जा या 2 हिस्से जो हैं उन पर बात करेंगे। और जुमले के वो जो 2 अज्जा हैं या 2 हिस्से हैं वो मुस्नद इलैह है और मुस्नद है। यानी जुमला जो होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 अज्जा होते हैं। उनमें से एक जुज जो है वो मुस्नद कहलाता है और दूसरा जुज जो है वो मुस्नद इलैह कहलाता है। तो ये मुस्नद क्या होता है और मुस्नद इलैह क्या होता है, उसकी अभी हम मिसालें भी देखते हैं और तारीफें भी देखते हैं। कि मुस्नद इलैह की तारीफ यह है कि वो चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए मुस्नद इलैह है। यानी जुमले में किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो कुछ आप कहते हैं, तो वो चीज, वो शख्स, वो जगह जो है वो मुस्नद इलैह है। और मुस्नद की तारीफ यह है कि मुस्नद इलैह के बारे में, यानी वो जो पहली वाली चीज है जो मुस्नद इलैह है, उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद है। यानी मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ कहते हैं। जुमला जो होता है उसमें आप किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो चीज जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं वो चीज मुस्नद इलैह है, और उस चीज के बारे में जो कुछ आप कह रहे हैं तो वो मुस्नद है। अब इसकी जो वजाहत होगी तो वो मिसालों से होगी। आगे ये मिसालें आपके सामने हैं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि नईम जा रहा है। अब इस जुमले पर आप गौर करें, इसमें नईम मुस्नद इलैह है
اور نعیم کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، تو یہ خبر اس کے بارے میں دی جا رہی ہے. یعنی جو چیز ہوگی جس کے بارے میں آپ کوئی خبر یا اطلاع یا انفارمیشن دے رہے ہیں وہ چیز مسند الیہ ہے، اور اس کے بارے میں جو خبر، جو اطلاع، جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں وہ اطلاع، وہ انفارمیشن، وہ خبر جو ہے اسے مسند کہا جائے گا. تو یہاں پر نعیم جا رہا ہے تو نعیم مسند الیہ ہو گیا، اور جا رہا ہے دو حصے ہو گئے. پہلا حصہ ہے نعیم، یعنی بات جو ہو رہی ہے وہ نعیم کے بارے میں ہو رہی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے بات کیا ہو رہی ہے، انفارمیشن کیا دی جا رہی ہے، وہ یہ دی جا رہی ہے کہ وہ جا رہا ہے، یعنی نعیم جا رہا ہے. تو یہاں نعیم مسند الیہ ہو گیا اور جا رہا ہے جو ہے یہ مسند ہو گیا. اب دوسرا جملہ جو ہے اسے آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. اب یہاں اطلاع کس کے بارے میں دی جا رہی ہے، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، کراچی کے بارے میں ہو رہی ہے. تو کراچی کیا ہوگی، مسند الیہ. اور کراچی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے، جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ ایک بڑا شہر ہے. تو ایک بڑا شہر ہے، یہاں پر کیا ہو گیا، مسند ہو گیا. اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ مسند الیہ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہو، یعنی پہلی مثال میں نعیم ہے مسند الیہ ہے، دوسری مثال میں کراچی مسند الیہ ہے، لیکن مسند الیہ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر تیسرا جملہ آپ دیکھیں جس میں نعیم اور ارشد کھانا کھا رہے ہیں، تو یہاں پر نعیم اور ارشد، یہ پورا ٹکڑا جو ہے، یہ تین الفاظ جو ہیں نعیم اور ارشد، یہ کیا ہے، مسند الیہ ہے. یعنی نعیم اور ارشد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ کھانا کھا رہے ہیں کیا ہو گیا، یہ مسند ہو گیا، اور نعیم اور ارشد مسند الیہ ہو گیا. یہ مسند اور مسند الیہ جو ہوتے ہیں، مسند الیہ جو ہوتا ہے یہ طویل بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ مثال آپ دیکھیں، تیسرا چوتھا جملہ کہ پاکستان اور بھارت کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں پر پاکستان اور بھارت کی آبادی جو ہے، یہ ٹکڑا جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو ٹکڑا ہے یہ مسند ہے. یعنی یہاں ہمیں پاکستان اور بھارت کی آبادی کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، لہذا پاکستان اور بھارت کی آبادی یہ مسند الیہ ہو گیا، اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کیا ہو گیا، یہ مسند ہو گیا. اس کے بعد یہ مثال آپ دیکھیں کہ دودھ پینا صحت کے لیے مفید ہے. دودھ پینا صحت کے لیے مفید ہے، تو یہاں پر دودھ پینا مسند الیہ ہو گیا، یعنی دودھ پینے کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ مسند الیہ ہو گیا. اور بتایا کیا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے لیے مفید ہے، تو یہ مسند ہو گیا. اسی طرح یہ مثال آپ دیکھیں، ملتان کا سوہن حلوہ مشہور ہے. اب یہاں پر دو پارٹس ہیں، ملتان کا سوہن حلوہ یہ مسند الیہ ہے، اور مشہور ہے یہ مسند ہے. تو جملہ اور جملے ہی کو کلام تام بھی کہا جاتا ہے اور مرکب تام بھی کہا جاتا ہے. جملہ وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بات پوری ہو، مکمل ہو، اور اس کا پورا مطلب حاصل ہو. اور پھر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ مسند ہوتا ہے. یعنی جس شخص چیز کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے وہ شخص یہ چیز جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ انفارمیشن، وہ اطلاع، وہ خبر جو ہے وہ مسند ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے مسند الیہ اور مسند کو پڑھا. آگے ہم جملے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو ان اقسام کو ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.